मो सती कन्या मोची सती कन्या मोर सतीत्व बेले तुमको अभिशाप देउछि तमर शरीर थिबो मात्र पापुली बा हाथ न थिबो अरे परी देखो हे सती कन्या तारा अभिशाप देले आरी करी जुगरे खंडिया होई प्रभु रहिथिरे आलोचना करंतु मोर पंडित बापर जुग विषय देवी बहिण आउरी गोड़ अच्छी देख प्रभुंकर आउरी पादरे नाही आउरी हस्त अच्छी प्रभुंकर पापुरी नाही आउरी मुंड अच्छी पुणी देख कानरे नाही आलोचना कर एबे मोर पंडित जन बापर जुग विषय देवी बहिण आज्ञा बापर जुग विषय देवी बताई अरे बापर जुग विषय देवी बताई शुणुथिले बसिए मोर भौरी भाई आज्ञा जेते बेले महाभारत युद्धरे चली आउरी महाभारत पुणी हे युद्ध चली भीम दुर्योधनकर पुणी हे युद्धरे चली बारंबार देखो आज्ञा युद्ध करुछन्नी रहिबो मजा कथा लक्ष्य करो जगन्नाथ महाप्रभुंकर शरीर अच्छी मात्र पाद नहीं शुणिल शरीरटा अच्छी हस्त अच्छी मात्र पापुरी नहीं किंतु मुंड अच्छी तांकर कान नहीं ना नहीं आपण पचारिथिले ना मुंडटा अच्छी कान नहीं प्रभुंकर काहींकी कान नहीं काहींकी नहीं आज्ञा दी प्रकार अर्थ अच्छे आज्ञा जेते बेले भगवान सत्य जुगरे गज कुंभीरकर जेते बेले युद्ध चलिला गज एवं कुंभीरकर जेते बेले युद्ध चलिला युद्ध सरीबा समय गज कौन कले प्रभु डाक पकईथिले डाक पकईबा परे परे भगवान कौन कले चतुर्था मूर्ति होई गरुड़ पृष्ठरे आसी गजर आतुर शरीर पारी कौन कला क्या कुंभीर को खंडन करदे गंडी मुंड अलग होगला कहे प्रभु आपण आसिले अरे जड़े कहीदेला पड़ी आउ जन को कौन मारिदेवे कौन प्रश्न पचारि कुंभीर अरे जड़े कहीदेला बोली आउ जन को मारिदेवे किंतु हो प्रभु आपण मते तो मारिले मोर दुख नहीं किंतु मोर गोटे कथा रक्षा करेंगे कौन ना आपण को सत्य कले कहे सत्य सत्य द्विबार सत्य कही कुंभीर कहले प्रभु मुझे आपणकर शरीर भितर सबुदिन रही शरीर भितर सबुदिन रही एवं मोर अभिशाप आपण जो गज जो डाक पकई थे आपण कर्ण पथरे शुणी मात्र वर्तमान तुमर शरीर थिब मात्र कान न देख बापटा शरीर थिब तुमर मात्र कान न भगवान कही एबे नुह अरे कुंभीर एबे नुह सत्य त्रेतया द्वापर जीव वर्तमान मोर कली जुगरे मु अधा गड़ाई रही मोर मुंड थिब मात्र कान न देख बापटा ना नहीं मोर मुंड थिब मात्र कान न तेणुक अभिशाप जोगु भगवान कौन कले प्रभुंर मुंड अच्छी मात्र कान नहीं हस्त अच्छी मात्र पापुली नहीं जे कि गोड़ अच्छी मात्र पाद नहीं अच्छी क्या प्रभुंर आ गोटे जिनिस जे आखि अच्छी प्रभुंर फूलता नहीं कौन मानी महाभारत युद्ध जिते चली भीम जिते दुर्योधन सहित युद्ध करुले समय भगवान कृष्ण कौन कले
ଭୀମକୁ ଟିକେ ଆଖି ଠାରି ଦେଲେ। ଆରେ ଭୀମ, ଆରେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ମରିବନି, ଆରେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ମରିବନି, ଆରେ ଟିକେ ଚାହା ଟିକେ ଦେଖେ। ସେ ଫୋଡା କରି ଦେଇଥିଲେ, ଚିରି ଦେଇଥିଲେ ପତ୍ରଟାକୁ। ନା ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ସମୟ ଜରାସନ୍ଧରେ ଯେତେବେଳେ ଭୀମ ଏବଂ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନଙ୍କର ଯୁଦ୍ଧ ଚାଲିବା ସମୟରେ ବସ୍ତ୍ରଟା ଚିରି ଦେଇଛନ୍ତି। ସେଠି ଦେଖିଦେଲେ ଯେ ସେଇଠି ଦେଖିଦେଲେ, ଆଗେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ସେଇଠି ଜାଣିଦେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ କଣ କଲେ ନା ଜାହ୍ନୁଟାକୁ ସେଇଠି ଦେଖେଇ ଦେଇଥିଲେ। କହିଥିଲେ ଭୀମ ଦେଖିପାରୁଛ, କାହିଁକି ନା ଜାଣିପାରୁଛନ୍ତି ସେ ଭୀମ ଟିକେ ଟିକେ ମୂର୍ଖ ତ କହିଥିଲେ, ତଥାପି ମୂର୍ଖଟା ଜାହ୍ନୁଟାକୁ ଟିକେ ଦେଖେଇ ଦେଇଥିଲେ। କାହିଁକି ନା ତାଙ୍କର ଜାହ୍ନୁରେ ପ୍ରାଣ ରହିଛି। ଯେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କର ଜାହ୍ନୁକୁ ମାରିର ସେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନର ପ୍ରାଣ ଯିବନି। ନା ନା ଆଜ୍ଞା, ସେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାର ପ୍ରାଣ ଯିବନି। ତେଣୁ ଜାହ୍ନୁଟାକୁ ଦେଖେଇ ଦେଇଥିଲେ। ଦେଖେଇ ଦେବା ପରେ ତାକୁ ଯେତେବେଳେ ପଦା ଘାତ କରିଛନ୍ତି, ତାର ପ୍ରାଣ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଭଗବାନଙ୍କୁ କହିଥିଲେ, କହିଲେ ପ୍ରଭୁ ହେ ଗୋଲକ ବିହାରୀ, ହେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଚନ୍ଦ୍ର, ଆପଣ ଏ ଆଖି ଠାରି ମାରିକିରି ବର୍ତ୍ତମାନ ମତେ ମୋର ପ୍ରାଣଟା ନେଇଯାଇଛ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଇଶାରା ଦଉଛି ତମର ଆଖି ଥିବ, ମାତ୍ର ଫୁଲତା ନଥିବ, ଆଉ ଆଖି ତାର ମାରିପାରିବନି। ତେଣୁକରି କଳିଯୁଗରେ ଏ ଚାରିଟା ଯାକ ଜିନିଷ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଭୁ ଭୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଶରୀର ଅଛି, ପାଦ ନାହିଁ। ଶରୀର ଅଛି ଯେ କି ହସ୍ତ ଅଛି, ପାପୁଲି ନାହିଁ। ଆଖି ଅଛି, ଫୁଲତା ନାହିଁ। ମୁଣ୍ଡ ଅଛି, କାନ ନାହିଁ। ଅଛି କି ଆଜ୍ଞା? ନାଉରି ଏପରି ଭାବଟି ମୁଣ୍ଡେଲି ବତାଇ, ଏପରି ଭାବଟି ମୁଣ୍ଡେଲି ବତାଇ ହେଲା କି